Good morning guys! Ayan, samahan niyo ako guys. Magluluto tayo ng ginisang pechay or bok choy. Ayan. Nahugasan ko na guys. Na-slice ko na rin. Then, may onion and garlic. Slice na rin. Ang aking secret na pangsahog. Ayan. Ano bang tawag dito? Smoke ham. Hahaluan ko lang siya ng, ayan, oyster sauce. Tapos, ground black pepper and salt. Ayan lang guys, ang pang season ko. Ayan, samahan nyo ako guys. Ayan. Time check. 11:37 ng umaga. Yan, 11:48. 10 minutes. Nakaluto na ako guys. Ayan, ang aking simpleng recipe for today. Thank you guys for watching. Have a great day.